عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى الصحابة والتابعين. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. آپ تمام سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں. چرچ کے بھی نام رکھے لوگ ہیں، کاؤنسلرز وغیرہ اور جو سیاست سے تعلق رکھتے نہیں رکھتے، پولیس والے جتنے لوگ یہاں ہیں سب بھی کمیٹی مبارکباد پیش کرتی ہے. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ابھی کچھ بات ہوگی، ہمارے اظہار خیال ہوگا، وہ طالبہ رہیں گے، وہ آپ سن کے جائیے. اور ہمارے اور ایک نئے مہمان بھی گئے، شیشر صاحب بھی، اور دانا سنگھ صاحب، برسات صاحب، روح صاحب، ہمارے زندگی صاحب، میرے صاحب ابھی آپ سنیں کہ آج ہمارے یہاں آنے یا جو بقرعید کی عید ہے، بقرعید کا مطلب قربانی کا مطلب کیا ہے؟ خالی بیلوں کو کاٹنا ہے، بکرے کو کاٹنا نہیں ہے. قربانی کا مطلب ہے اپنی زندگی کی، اپنی خواہشات کی قربانی دینا ہے. قربانی کا مطلب کیا ہے؟ اپنی زندگی کی قربانی دینا، اپنی خواہشات کی قربانی دینا، اپنے مال کی قربانی دینا، اپنی جان کی قربانی دینا. وہ قربانی بن کے قربانی بنی بقرعید کی قربانی. یہ قربانی ہے، اس کا مقصد یہی ہے. اور یہاں پر پولیس ڈپارٹمنٹ بھی جو آج قربانی کے دوران میں، اور ہمارے لوگ بھی جو حکومت سے جو اپرول جانور تھے لے کر آئے، بہت ساتھ دیے. ڈی ایس پی صاحب ہے، کرنپور سی اے صاحب ہے، تانو کے سی اے صاحب ہے، اور بھی ایس اے وغیرہ جو بھی ہے اچھا کام کریں. ابھی 2 دن بچے ہوئے، ان سے گزارش ہے اسی طرح سے اپنا رول ادا کرے تو اطمینان سب کی قربانی ہوتی ہے. اور یہاں پر آج ہم مطالبہ کر رہے ہیں، پہلے بھی کرتے آئے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں پر ضرورت ہے. ایک زمانہ تھا، یہ کام ہوا، اس کی کام کی ضرورت میں باہر لوگ یہ بولتے ہیں بھائی وہ بولتے جب تک بولوں گا مرے تک بولوں گا. یہ کام روف صاحب، مین ریڈی صاحب کے زمانے میں ایم ایل اے سے کام ہوا، اور ہمارے ایم ایل اے صاحب کے زمانے میں ہم گزارش کر رہے ہیں کہ ایم ایل اے صاحب کو ایسے حالات ہے، ایسی حکومت تو بندی کانگریس کی، پر اس کے اندر کیا ہے نہیں معلوم. ایم ایل اے صاحب مسلم لیے لڑ کر ہمارے لیے اگر فرض لائے تو 3 سال کا عرصہ ہو گیا کہ ہمارے ایک اینٹ بھی نہیں لگا تھا کہ ایم ایل اے صاحب کوشش میں ہے. ہم ایم ایل اے صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کوشش کا. یہ بلکہ نہیں ہے، پر ہو سکتا ہے اور تھوڑی ہم سب مل کے بہرحال کی کوشش کریں کہ ہمارے کو قبرستان کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے جو سب کو مرنا ہے، مر کے وہاں جانا ہے. ہمارے کو کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ فرما رہا ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کسی کو کسی دھرم پہ چلنا ہے تو کسی کو گڑھنا ہے. ہم کو گڑھنے کے لیے زمین چاہیے. اور ایم ایل اے صاحب حال میں ہی ایک معمولی سی جس کو 1 گھنٹہ زمین کی ضرورت چڑھے کر زمین ان کو دے دیے. اور ہمارا کیا ہے، روک میرے اوپر پریشر کر رہے ہیں. میں ایم ایل اے صاحب کی شکایت نہیں کر رہا ہوں، ایم ایل اے صاحب کی تعریف کروں کہ بھائی ہو سکتا ہے چھوٹی پہلے دے کے ہٹائیں گے، بعد میں بڑا ہمارے لیے اس کا کام کر رہے ہوئے میں امید رکھتا ہوں. میں اور ہمارے سامنے کی باؤنڈری ہے، لوگ لائن گرا پر بہت چوٹ چکے ہیں، اس کے لیے باؤنڈری بنانا ہے. اور آپ سے بھی مہندر صاحب آپ سے بھی گزارش ہے، آپ انہیں سمجھنا ہے کہ میں آپ کا بہت بڑا ہے اس کے اندر، آپ کا بہت بڑا کردار ہے. آپ ذرا فنڈ جاری کر کے خاصا باؤ فنڈ جاری کرو، چلا دو غریب کو بڈھا ہو گیا آ جاتا ہوں، آپ بلائی جائے کیا بولا ہے وہاں آ جاتا ہوں. ذاتی اور بجلی آج بقرعید کی عید ہو گئی، اور بڑا اچھے ایم ایل اے صاحب کی، اور ہمارے روف صاحب، رضا صاحب، اور ان کے کاؤنسلر جتنے بھی ہیں محترم، اور بال ریڈی صاحب نے بہت کام کیا. کہاں بال ریڈی ہے تمہارے پیچھے؟ آپ یقین مانو اللہ کا بندہ، ایم ایل اے بھی ہے، چیئرمین بھی ہے، کاؤنسلر بھی ہے،
ये तो बच्चे में पाँच सात साल का सीनियर बच्चे में पता नहीं हमें इसकी वजह से इन्होंने एमएलए साहब की ट्रांसफार्म बहुत हमारे से करंट की तकलीफ थी ट्रांसफार्म आया था ये अभी कलेक्शन में हुआ बोरिंग डाले वो भी बोरिंग का भी काम हुआ तो काम हुआ इसके अंदर और भी काम ऐसे करते जाएंगे हम वेस्टर्न टॉयलेट्स के लिए बोले थे और वो ज़रूरी है लोगों को और वो उसके लिए और बाकी जो काम है आपको भी घड़ी घड़ी देना अच्छा नहीं इसलिए याद दिला रहा हूँ कि भाई हमारे मुतालिबात पूरे करो ये हमारे लिए है आपकी आवाम की है आपकी ताकत है और आपका हक है और उनका हक है जो आपको हमको पकड़ के खींच के ले सकते हैं आप उनको आसानी से बचो आपको पूरा करो अभी आपके सामने हमारे यहाँ पर मेहमान आए हुए हैं 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट और ज़्यादा लोगों को నమస్కారం ఈరోజు పవిత్ర బక్రీద్ సందర్భంగా పెద్ద ఆయన చెప్పినట్టుగా జీవితంలో త్యాగం అనేది చాలా ముఖ్యం. ఆ త్యాగం అనేది మన అహంకారం త్యాగం చేయడం, మన పేరాశలు ఏమైనా ఉంటాయి త్యాగం చేయడం, పేదల కోసం మనకున్న పేరును వినియోగించడం లేదా మనకున్న ఏమైనా సంపదను వినియోగించడం, ఇవన్నీ త్యాగాలు కూడా మనకి ఇస్లాం చెప్తా ఉన్నది. నిజానికి అన్ని మతాలు కూడా ఒకటే చెప్తున్నాయి, అన్ని మతాల సారం ఒకటే, అందరూ కూడా సుఖశాంతులతో ఉండాలి. తెలంగాణలో ముఖ్యంగా గంగా జమున తహజీబ్ అనేది విలసిల్లాలి, దానికి అందరూ కూడా పాటుపడాలి. తాండూరు కూడా అభివృద్ధి ప్రతంలో నడవాలి. గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు, గౌరవ ఎమ్మెల్సీ గారు వాళ్ళు తాండూరుని మరింత ముందుకి తీసుకెళ్లాలని ఆశిస్తూ తాండూరు ప్రజలకి అందరికీ, ముఖ్యంగా మైనారిటీ సోదరులకు అందరికీ కూడా బక్రీద్ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ, హిందూ సోదరులు కూడా ఈ ఇంతగా కలివిడిగా మైనారిటీలని మన తమ్ములుగా, మన అన్నలుగా, మన కుటుంబ సభ్యులుగా భావించి మన ప్రేమను పంచడం, వాళ్ళ కోసం మనం పని చేయడం, వాళ్ళ కోసం మనం త్యాగాలు చేయడం అనే స్ఫూర్తి బక్రీద్ నుంచి తీసుకోవాలని ఆశిస్తూ ముగిస్తాను. ఈ బక్రీద్ సందర్భంగా ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి పెద్దలు ఎమ్మెల్యే గారు, అదేవిధంగా ఎమ్మెల్సీ గారు, మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ గారు, మార్కెట్ చైర్పర్సన్ గారు, శ్రీశైల్ రెడ్డి గారు, అన్ని పార్టీలకు సంబంధించిన నాయకులు, ప్రతి సంవత్సరం లాగానే ఈ సంవత్సరం కూడా మంచి అన్ని వసతులతో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈద్గా కమిటీ చైర్మన్ యూసుఫ్ ఖాన్ సాబ్ గారికి ఈరోజు పవిత్రమైనటువంటి బక్రీద్ అంటేనే కుర్బానీ. ఆ కుర్బానీలో మనలో ఉన్నటువంటి ఆహాన్ని, ద్వేషాన్ని, అవన్నిటిని కూడా బలివ్వడమే ఈ కుర్బానీ యొక్క అల్లా యొక్క ఆదేశం. కాబట్టి ఈ కుర్బానీలను, మీరు ఇచ్చేటటువంటి కుర్బానీలను అల్లా స్వీకరించాలని, అదేవిధంగా ఇక్కడ తాండూరులో గంగా జమున అంటే హిందూ ముస్లింల కలయిక బలోపేతం కావాలని చెప్పేసి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు, ముఖ్యంగా యూసుఫ్ ఖాన్ సాబ్ గారు ప్రతి సందర్భంలో ఆయన కోసం ఏం అడగడు కానీ ఈ ఈద్గా కమిటీ కోసం, ఇక్కడ ఉండేటటువంటి శ్మశాన వాటిక కోసం, దీనికోసం ఆయన ప్రతి సందర్భంలో ఆయన అడుగుతుంటే చాలా మంచి అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఒక ప్రతినిధిలాగా ఈ ప్రాంత ముస్లిం సోదరులకు కావాల్సినటువంటి వసతుల కోసం అడుగుతుంటాడు. తప్పకుండా దీన్ని ఈ 3 సంవత్సరాలుగా అడుగుతున్నాడు. ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే గారు, అదేవిధంగా ఎమ్మెల్సీ గారు ప్రభుత్వంలో ఉన్నారు కాబట్టి తప్పకుండా ఇవన్నీ కూడా నెరవేర్చాలి. ఎందుకంటే ఇది తాండూరులో ఉన్నటువంటి ముస్లింలకు అందరూ కూడా వసతుల కోసం చేసేటటువంటి కోరికనే కాబట్టి ఇదన్నీ కూడా చేస్తారని చెప్పేసి, ఇక్కడ హిందూ ముస్లింల కలయిక ఇలాగే కొనసాగాలని చెప్పేసి అందరితో కోరుతూ ఈదుల్ అదా శుభాకాంక్షలు ముస్లిం సోదరులు అందరూ కూడా తెలియజేస్తూ ముబారక్. బక్రీద్ సందర్భంగా ఇక్కడికి చేసిన పెద్దలు చీఫ్ విప్ మహేందర్ గారు, తాండూరు శాసనసభ్యులు గౌరవ గారు, పంతులు చైర్మన్ నరసింహ గారు, బాలరెడ్డి గారు, ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఈరోజు ముఖ్యంగా బక్రీద్ ఆనందాడే ముస్లిం సోదరులకు ఒక మంచి పండగ. వాళ్ళు మొత్తం పండగల్లో రంజాన్, బక్రీద్ 2 పండుగలు జరుపుకుంటారు. ఈ 2 పండుగలను కూడా ప్రత్యేకంగా ఒక కుటుంబం, ప్రతి ఒక్క కుటుంబంలో చిన్న పెద్ద అనకుండా అందరు కలిసిమెలిసిగా ఉండి ఈ పండుగను జరుపుకోవడం. ఈ పండుగలకు కూడా మనమందరం
ప్రతి ఒక్కరం హిందూ ముస్లిం అని భేదాలు లేకుండా మనం వాళ్ళు మనకు సపోర్ట్ ఇచ్చుకుంటూ కలిసిమెలిసి ఉండి మరి ఏది ఏకత్వంలో భిన్నత్వం అనే ఉద్దేశంతో ప్రతి ఒక్కరం ఈ భారతదేశాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తాండూరును కలిసిమెలిసిగా ఉండి ఈ వారికి అందరికీ ముస్లిం సోదరులకు మరొకసారి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను. జై. ये जो सामने जगह खाली पड़ी हुई है वहाँ पर एक स्कूल के लिए बहुत ज़रूरी है। वो अगर वहाँ पर एक स्कूल डाल के बाउंड्री उठा देंगे तो ईदगाह की भी हिफाजत होगी, वरना ईदगाह में क्या है लोग आके शराब पी रहे वो कर रहे लिहाजा बेहद भी कर रहे, चोरी हो गए, इससे पहले आग लगा दिए। तो ये काम अगर हो जाएगा ना तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया होगा। आप हमारे यूसुफ खान साहब जो मेहनत कर रहे, मैं उनके साथ उनके पीछे रहकर उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि किसी के पास भी जाके सिर्फ ईदगाह के वास्ते पूछते हैं। मैं आखिरी बार आपसे गुजारिश करूँगा एक स्कूल का काम बहुत बहुत कहते हैं। ईद के मौके बकरीद के मौके पर तमाम जो सियासी लोग हैं और यहाँ पर जनाब MLA साहब, MLC साहब, मार्केट कमेटी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, DCC प्रेसिडेंट और BRS पार्टी इंचार्ज जो भी यहाँ पर आए हैं काउंसलर्स, मैं उन सबको तहे दिल से बकरीद की ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि एक रिवायत होती है, रमज़ान हो बकरीद हो, हर ईद के मौके पर ईद की खुशियाँ बांटने के लिए यहाँ पर सब लोग जमा होते हैं। हिंदू हजरात यहाँ पर आकर ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। इसके अलावा जो भी काम यहाँ पर बाकी है, हर दफ़ा यूसुफ खान साहब बार बार याद दहानी कराते हैं कि कंपाउंड वाल का काम है और कुछ काम है, कब्रस्तान का काम है। पिछले 15-20 दिन पहले MLA साहब खुद फ़ोन किए थे कि कुछ 2 पेंडिंग काम है, वो इमीडिएट जो है मेरे को फ़ोन करे थे, उनके PA भी फ़ोन करे थे। वो 2 काम जो भी है इमीडिएट मेरे को लिख के व्हाट्सअप करो बोल के। 5 एकड़ का कब्रस्तान का काम ओल्ड तांडूर और न्यू तांडूर में 5-5 एकड़ कब्रस्तान होना बोल के मैं इमीडिएट लिख के व्हाट्सअप करा था। और 1 एकड़ 10 गुंठे हैदराबाद रोड पे एक प्रोसीडिंग होना है बोल के, तो इमीडिएट नारायणगुड़ा में मीटिंग थी, हमारे MLC साहब भी वो मीटिंग में थे, वहाँ पे चीफ विप साहब, तो इमीडिएट जो है रेवेन्यू मिनिस्टर को भी वो रिप्रेजेंटेशन दिए हैं। आने वाले दिनों में वो काम भी इंशाल्लाह हम करेंगे। और ऑलरेडी 35 लाख रुपए कंपाउंड वाल के वास्ते CDP में सैंक्शन हुए, कॉन्ट्रैक्टर्स कोई भी आगे नहीं आ रहे, तो MLA साहब खुद जो है कॉन्ट्रैक्टर को तैयार करके वो काम भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द आने वाले रमज़ान तक बराबर उसको पूरा कराने के लिए कोशिश करेंगे और कराएंगे इंशाल्लाह। जो भी काम आज तक हुआ है पुराने दौर में जनाब महेंद्र रेड्डी साहब कराए, आने वाले दिनों में MLC साहब भी 2.5 साल के जो भी वक्फा मिला है उसके अंदर हम बराबर करा के रहेंगे। और हमारे यूसुफ साहब की कोशिश रहती, जो भी टाइम मिला अपना वक्त जो है कुर्बानी के तौर पे यहाँ दे के जो काम कर रहे हैं इंशाल्लाह बराबर करेंगे। लेकिन आज एक छोटा इंसिडेंट हुआ, ये ईद जो है अभी हमारे श्रीशैल रेड्डी साहब बोले त्यागम बोल के त्याग करना है यहाँ पे, लेकिन आज पहली बार जो है एक अलग टेंट डाल दिया, ये अच्छा नहीं है। हम मिलके यहाँ ईद मनाने आते, मैं कांग्रेस पार्टी या TRS पार्टी या BJP पार्टी, पूरे पार्टियाँ हैं, पूरे पार्टियाँ मिलके एक जगह जो है ईद की नमाज़ पढ़ते, हम सब जो है एक होना बोल के यहाँ थे। जब अल्लाह के सामने हम झुकना है तो एक मिलके सब मिलके एक होते। तो आप लोग भी पार्टियाँ अलग होंगे मगर आप एक होके जो है हमारे से मिलने आए तो बहुत बेहतर रहता। अगर मैं कुछ गलत बोला तो मैं सब एक मिलके जो है एक होके हमसे मिलने आए। आप लोगों को जो है बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हुए मैं आप तमाम लोगों को अगर मैं कुछ गलत बोला हूँ तो तहजीब की जो मिसाल होती है वो यहाँ तांडूर ईदगाह पर देखने को आ रही है। तमाम लोग अपनी सियासी जमातों को बाजू रखते हुए एक प्लेटफॉर्म पे आकर तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद हर साल पेश करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, ये हिंदुस्तान में एक तेलंगाना की मिसाल है, ये कहीं भी नहीं मिलती। आने वाले दिनों में जिस तरह से हमारे यूसुफ खान साहब ने कहा है कि हमारे मुतालिबात हैं, ये मुतालिबात सिर्फ यूसुफ खान साहब के नहीं हैं, तांडूर की जितनी भी अवाम है जो यहाँ पर जो तांडूर की असम्बली के हल्के के लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, ये उनके मुतालिबात हैं। जब कभी भी तांडूर में जब कभी भी चाहे भद्रप्पा गुड़ी का जतरा हो, चाहे बूनम्मा गुड़ी का जतरा हो, चाहे मुसलमानों की ईद उल ज़ुहा हो, चाहे ईद उल फित्र हो, उसके मौके पर तमाम लोग अपनी अपनी बात सियासी लोगों के सामने रखते हैं ताकि सियासी लोग अवाम के से जीतते हैं। अवाम उनको ये समझ कर वोट डालते हैं कि आने वाले दिनों में वो अवाम का काम करें। और वो हमारे जो कायदीन भी ये समझते हैं कि अवाम का काम करने के बाद ही उनको इज्जत मिलती है।
लेकिन आप लोग जानते हैं जिस तरह के पीछे हुकूमत में और जिस तरीके से ये हमारी स्कीमें दिए जा रहे हैं, उसकी वजह से कुछ माशी बहरान पैदा हुआ है। आने वाले दिनों में जिस तरह से रऊफ साहब ने भी कहा है कि 35 लाख रुपए यहाँ पर सैंक्शन है, जनाब मुस्तफ़ा साहब ने भी कहा क्या है कि स्कूल का जो है क़याम हो, वो क़याम होने की वजह से यहाँ पर आबादी बढ़ेगी। उससे क्या होगा, इसका रख रखाव भी अच्छा होगा, लोग चलते फिरते रहेंगे। तो यहाँ पे जितने भी शर्म मचाने वाले लोग हैं, जो पिछले मौके पर यहाँ पर कुछ आतिशगी भी हुई थी, कुछ सामान भी जला था, वैसे चीज़ों से कुछ जो है सो डर पैदा होता है, लोग आने से डरते हैं। आने वाले दिनों में जिस तरह से यूसुफ खान साहब ने कहा, यहाँ पर ट्रांसफार्मर भी लगाया गया है, बोरिंग भी डाली गई है, एक पानी का टैंक भी यहाँ पर बनाया जाए तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि लोग हज़ारों की तादाद में यहाँ पे आते हैं, वज़ू करने के लिए आते हैं, प्रक्षालन करने के लिए, और मोबाइल टॉयलेट्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बतरप्पा गुड़ी का जतरा होता है, बोनम्मा गुड़ी का जतरा होता है, गाँव से लोग आते हैं, उन्हें मोबाइल टॉयलेट होना बहुत ज़रूरी है। मैं हमारे जो है सो चेयरमैन से भी कहा हूँ और एमएलए साहब से भी कह रहा हूँ, एमएलसी साहब से कह रहा हूँ, एक 4 मोबाइल टॉयलेट रहें तो तमाम लोगों के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए, जब कभी भी त्यौहार का मौका होता है, उन तमाम लोगों के लिए एक सहूलत की फरहमी होती है। तो मैं उन तमाम लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि आने वाले दिनों में खासकर जो मजहबी जो जगह होती है उसके ऊपर अपनी जो है सो नज़र रखें, क्योंकि अगर ऐसी जगह अगर डेवलप है तो आप लोग आगे तरक्की करेंगे और अवाम आपको याद करेगी। आने वाले दिनों में जो भी काम आप करेंगे, जैसा कि सुल्तान साहब ने कहा कि पिछले दिनों में जैसा महेंद्र जी साहब ने ईदगाह बनाया है, जब कभी भी ईदगाह पर नज़र गिरती है तो महेंद्र जी साहब याद आते हैं। अगर हमारे एमएलए साहब ये जो 35 लाख रुपए देंगे और यहाँ पर स्कूल बनाएंगे, जब कभी भी लोग यहाँ पर आएंगे, क्योंकि ये दुनिया फ़ानी है, एक दिन हमको भी जाना है, सबको जाना है। आप दुनिया पूरी कमाएंगे तो जो भी अच्छा काम करेंगे यहीं पे छोड़ के जाना है। मैं जनाब एमएलए साहब से फिर एक बार गुजारिश करूँगा कि कब्रिस्तान और हिंदू लोगों के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए, सिख लोगों के लिए जो भी हो सकता है आपकी तरफ से, ये आखिरत का आपका सामान है। मरने के बाद भगवान आपको जो है सो स्वर्ग में जगह देगा, जो भी अच्छा काम करेंगे। ये जो मुझे मौका दिया है, मैं आप तमाम लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करते हूँ। సుల్తాన్ సాబ్ ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ గురించి అడిగిండు, ప్రతి ఒక్కటి చూచా తప్పకుండా ప్రతిదీ అన్నీ చేస్తామని చెప్తూ కోర్టు. దీంతోపాటు మనకు ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే గారు ఏదైతే 35 లక్షల వరకు చెప్పిండ్రో అది కొద్ది టెండర్ ప్రాసెస్లో ఉంది. టెండర్ ఎవరు వేయలేరు, ఈసారి వేయించి అది గిట్టే కంప్లీట్ చేస్తాము. ఏది అడిగినా ఇక్కడ ఆయన సొంతం కొరకు అడగరు, ప్రతి మైనార్టీ సోదరుల కొరకు అడుగుతారు. కాబట్టి ఆయన ఏది అడిగినా మనం చేయాలని మన పైన ఉంటుంది, మనం చేస్తామని కోరుతూ ముగిస్తున్నాం. సందర్భంగా తాండూరు నియోజకవర్గ ప్రజలకందరూ కూడా బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ, ఈ కార్యక్రమానికి వేదిక ఉన్నటువంటి ఇంత గొప్పగా ఆర్గనైజ్ చేసి ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని సక్సెస్ చేసినటువంటి ఈద్గా కమిటీ అధ్యక్షుడు యూసుఫ్ ఖాన్ గారికి, వేదిక ఉన్నటువంటి గౌరవ చీఫ్ విప్ మహేందర్ రెడ్డి గారికి, శ్రీశైల్ రెడ్డి గారికి, బాలరెడ్డి గారికి, దారాసింగ్ గారికి, వైస్ చైర్మన్ రజాక్ గారికి, శివప్రత పటేల్ గారికి, పురుషోత్తం గారికి, గౌరవ కౌన్సిలర్లకు, వేదిక ఉన్నటువంటి ఈద్గా కమిటీ సభ్యులకు, మైనార్టీ సోదరులకు, పత్రికా విలేకరులకు అందరూ కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలుపుకుంటూ, పవిత్ర బక్రీద్ అంటేనే ఒక త్యాగానికి మారుపేరైనటువంటి బక్రీద్ మనం జరుపుకుంటా ఉన్నాం. ఇబ్రాహీం గారు ఆ రోజు త్యాగానికి కూడా తన సొంత కొడుకుని కూడా లెక్క చేయకుండా ఖురాన్ని అల్లా ఉన్నాడా లేడా అని చెప్పి తన కొడుకుని నరకడానికి కూడా, బలివ్వడానికి కూడా సిద్ధమైనటువంటి రోజుల్లో దానికి ప్రతిరూపకంగా ఈరోజు మనం బక్రీద్ జరుపుకుంటూ ఉన్నాం. బక్రీద్ అంటే ఆషామాషిగా వచ్చింది కాదు, కుర్బానీ వంచడానికి కాదు. దీని ప్రతిరూపకంగానే ప్రతి సంవత్సరం అందరం కూడా ఇప్పుడే మన రజాక్ భాయ్ గారు చెప్పినట్లు, శ్రీశైల్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్లు, రౌఫ్ చెప్పినట్లు ప్రతి ఒక్కరం దీంట్లో పార్టిసిపేట్ అయ్యి కులాలకు అతీతంగా, ముఖ్యంగా తాండూరులో అందరం ఒక వేదిక మీద నుండి అందరూ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ పండుగని అన్ని పండుగల్లాగా బక్రీద్, రంజాన్ జరుపుకోవడం చాలా శుభసూచకం. ఇదే విధంగా యూసుఫ్ ఖాన్ గారు ఎప్పుడు తన సొంతం గురించి కాదు, ఈ ఏజ్లో ఎప్పుడు ఇంటికి పోయినా ఈద్గా కమిటీ గురించే చర్చించుకోవడం, ఏ సందర్భంగా పోయినా ఎప్పుడు డిస్కషన్ జరిగినా కానీ నాకు ఇది కావాలా, తన సొంత పని కూడా ఎన్నడూ కూడా అడగాలి, ఈద్గా కమిటీ గురించే, కాంపౌండ్ వాళ్ళు కావాలా, కబ్రస్థాన్ కావాలని
అడగడం జరుగుతూ ఉన్నది. దాంట్లో భాగంగానే తాను అడిగిన ఎంబడే ఈ సంవత్సరం దాదాపు ఈదిగా కబ్రస్థాన్లకు అన్నిటి కూడా 2 లక్షలు 4 లక్షలు పెట్టమని చెప్తే రౌబాయ్ గారు యూసుఫ్ గారు అని చెప్పినప్పుడు అన్నీ కూడా కబ్రస్థాన్లు క్లీనింగ్ చేయాలి, మినిమం 2 లక్షలు పెట్టాలంటే 5-6 కబ్రస్థాన్లకు అన్నిటి కూడా అమౌంట్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. ముస్లిం వెల్ఫేర్కి కూడా అది కంప్లీట్ చేయాలంటే చెప్తే వాళ్ళు కూడా 30-40 లక్షలు కావాలంటే కూడా దాన్ని కూడా కంప్లీట్ చేయించి ఆ బిల్డింగ్ కంప్లీట్ చేయించి కూడా ఎన్ని డబ్బులు అయినా ఇస్తామని చెప్పినట్లే కంప్లీట్ చేయించుకోవడం జరుగుతూ ఉన్నది. కాంపౌండ్ వాళ్ళు అడిగారు, దీనికి కాంపౌండ్ వాళ్ళ గారు ఇప్పటికీ ఒక 35 లక్షలు ఇచ్చిన్నాం. నాకు తెలియదు కాంట్రాక్టర్ అతను ఎవరో ముందుకు రావాలంటే తప్పకుండా ఇప్పుడు కాంట్రాక్టర్ని ఎవరో ఒకరు చూసి చేయించి అది కంపల్సరీ కట్టించే బాధ్యత ఖచ్చితంగా తీసుకుంటాం. దాంట్లో భాగంగా ఇక్కడ మొరం గ్రావెలింగ్ కావాలన్నా లాస్ట్ టైమే మనకి ఇక్కడ ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ కావాలి, ఒక బోర్ కావాలని చెప్పి అడిగి ఉన్నాడు. వారు చెప్పినట్లే ఈ బక్రీద్ కొద్ది ముందే అది చేస్తామని చెప్పినాం. వారికి చెప్పినట్లే మున్సిపల్ ద్వారా బాలరెడ్డికి చెప్పి రజాక్ భాయ్ కూడా వాళ్ళకి చెప్పి వారి ద్వారా బోరింగ్ కానీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కానీ ఫిట్ చేయడం జరిగింది. దీనికి ఇంకా కూడా కబ్రస్థాన్కు ఒక 4-5 ఎకరాలు అడగడం జరుగుతుంది. 1-2 ఎకరాలు అంటే మనం ఆ రోజు చెప్పి ఉన్నాం 2 ఎకరాలు ఆల్రెడీ ఇస్తాం, మోజంలకు ఇస్తామని చెప్పినాం. వారికి చెప్పినట్లనే ఆ రోజు ఏదైతే మా కమిట్మెంట్ ఇచ్చినామో వాళ్ళకి మోజంలకు 2 ఎకరాలు కూడా కమిట్మెంట్తో ప్రొసీడింగ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సేమ్ దాంతోపాటు ఈ కబ్రస్థానికి కూడా 5 ఎకరాలు అడిగి ఉన్నారు కనుక అది మన కలెక్టర్ పరిధిలో ఉండదు. అది రెవెన్యూ గవర్నమెంట్కి రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఇప్పటికే గవర్నమెంట్కు మనం ప్రపోజల్స్ కూడా పంపడం జరిగింది. తప్పకుండా అది తొందరనే కబ్రస్థానికి కూడా కావాల్సినటువంటి 5 ఎకరాలు ఖచ్చితంగా ఇస్తామని చెప్పి కూడా తెలియజేసుకుంటూ మరొకసారి తాండూరు ప్రజలకందరూ కూడా బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ ఇంకా కావాల్సినటువంటి మౌలిక సదుపాయాలు ఖచ్చితంగా స్కూల్ అన్నాడు. ఇక్కడనే మన నాదిబాయి గారు అడిగినప్పుడు తనకు కూడా ఆ ఈదకు స్కూల్ అంటే కూడా ఒక 40 లక్షలు కూడా ఆయనకి ఇవ్వడం జరిగింది. తప్పకుండా ఇక్కడ ప్లేస్ ఉంటే కూడా మీరందరూ కలిసి ఏ పెడితే బాగుంటుంది, ఆ స్కూల్ కట్టిన తర్వాత దాన్ని ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు, ఏ విధంగా ఉంటుందో మీరందరూ కూడా మళ్ళొకసారి మనమందరం కూడా మైనార్టీ ఈద్గా కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా పెద్దలందరూ కూడా ఒకసారి కూర్చొని డిస్కషన్ చేద్దాం. తప్పకుండా స్కూల్ కట్టించినట్లయితే ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారో మీరందరూ కూడా ముందుకు వచ్చినట్లయితే ఆ బిల్డింగ్ కూడా కట్టించే ఏర్పాటు చేద్దాం. తప్పకుండా చేస్తానని చెప్పి కూడా తెలియజేసుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మరొకసారి ఈద్గా కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ తెలుసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. जब खबरस्तानों को उसको आज इतना खबरस्तान कमेटी किसी से चवनी नहीं मिली, आज से किसी से चवनी नहीं मिली और किधर आता फोटो किधर जाता नहीं मालूम। और हमको तो ये लोग ने समझना कि हम किसी से ले रहे हैं, जो भी लेते हैं चलने में काम चलाते हैं। और आप ऐसे लोगों से आप मामला रखिए जो पब्लिक के अंदर आपका नाम भी हो, आपकी निशानी रहे। आप जो काम कर रहे हैं आप बोले तो मालूम हो रहा, वहाँ क्या हुआ तो नहीं मालूम। खबरस्तान को कौन से कितने के हमें पैसे लगा के साफ करा रहे हैं, वहाँ खबरस्तान में अच्छे खबरस्तान में खबर आपको दे रहे लोग। अरे ऐसे लोगों से बचो साहब, कम से कम ऐसे लोगों में रहो, ये आपकी ताकत है। यही लोग आप वोट डालने वाले हैं, ये आपके वोटर से आप अभी हमारे रेड्डी गारी की गौरव चेयरमैन बालरेड्डी गारी की, गौरव वाइस चेयरमैन रजाक गारी की, गौरव दारा सिंह गारी की, सोहल पटेल गारी की, नरसिंह गारी की, श्रीनिवास गारी की, శ్రీశైల్ రెడ్డి గారికి, వెంకరెడ్డి గారికి, గౌరవ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ నరసింహ గారికి, పెద్దలు పురుషోత్తమరావు గారికి, రాము గారికి, రజాక్ బాబు గారికి, ముస్తాఫా గారికి, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మైనార్టీ పెద్దలందరికీ, నాయకులందరికీ నమస్కారాలు. ఊళ్ళో పెద్ద ఎత్తున రంజాన్తో పాటు బక్రీద్ కూడా జరుపుకుంటాం. 20-30 ఏళ్ళ నుంచి చూస్తున్న ఏ పండుగ వచ్చినా కూడా హిందువులు ముస్లింలు అంతా కూడా మరి చాలా సంతోషంగా తాండూరు ప్రాంతంలో ప్రతి పండుగలో పాల్గొని చేసుకోవడం జరుగుతున్నది. మరి యూసుఫ్ ఖాన్ గారు ఎప్పుడు కూడా సంత పని నేను చూసిన రోజులు ఎప్పుడు అడగలేదు. ఆయన ఏదైనా కూడా మన ఇక్కడ మసీద్ కూడా అడుగుతారు కాబట్టి మరి వారు అడిగినవి కూడా చేయవలసిన బాధ్యత మా మీద చాలా చేస్తున్నాం. ఈ సందర్భం కూడా కాదు చెప్పేది, కానీ చాలా చేస్తున్నాం, ఇంకా చేయవలసి ఉన్నాయి. ఎమ్మెల్యే గారు కూడా చెప్పినారు. ఇప్పుడు స్కూల్ విషయంలో కానీ అదేవిధంగా ఏదైతే టెండర్లు పిలిచి రాలేదని చెప్తున్నారో మరి ఇక్కడ బాలరెడ్డి చైర్మన్ ఉన్నాడు, వైస్ చైర్మన్ ఉన్నాడు, మీరు వాళ్ళకి సంపాదించాలి, బిల్లు ఇప్పిస్తామని చెప్పాలి. బిల్లు రాలేదని చెప్పి కూడా కొందరు వెనుక ముందు అవుతారు కాబట్టి
వాళ్ళకి బిల్లు ఇప్పించే బాధ్యత తీసుకుంటామని చెప్పి అది కూడా ఎంబడే వారం రోజుల్లో మీరిద్దరు కూడా ముందుకు వచ్చి దాన్ని కూడా కట్టించే బాధ్యత తీసుకొని దానికి ఎమ్మెల్యే గారి సహకారం మా సహకారం కూడా తప్పకుండా అని చెప్పి కూడా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం. దీంతోపాటు స్కూల్ విషయంలో చెప్పినారు. ఆ స్కూల్ విషయంలో కూడా మరి ఏదైతే ఏ విధంగా చేయాలో దాని మీద కూడా తప్పకుండా సహకరిస్తాం. దానికన్నా ముఖ్యంగా 5 ఎకరాలు ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పినారు. మరి రెవెన్యూ మినిస్టర్ చెప్పాలని చెప్పేసి ఆ ల్యాండ్ ఎక్కడ ఉంది ఏం కూడా रिपोर्ट प्रिंसिपल साहब दे दो, आप लेटर एक कापी दे दो. मैं एमएलए साहब जाके रेवेन्यू मिनिस्टर से बात करिए, वो पूरा ध्यान रखे. मैं एमएलए वो 5 एकर्स का स्कूल का पूरा इंतजाम लेके कराते हैं. बेस्ट करो सबको बाकी ईद मुबारक बोल के पूरा डेवलपमेंट के बारे में तो आप जो आप बोल रहे हैं ना पूरा एक कंपलसरी करते. रजाक रहू भाई बोले उन्होंने भी वाइस चेयरमैन टाइम पे बहुत काम करे. वो लोग जो बोल रहे हैं हम करने को आगे रह के सब काम करते हैं. और बयान शुरू हो और अरबी खुतबा शुरू होने से पहले कोई जा रहा हो तो मोहब्बत से उसको बिठाएं. सभी दुरुस्त कर लीजिए. दरगाह में जगह खाली हो तो उसको पूरा कर लीजिए. हज़रत साहब की गुजारिश है कि और एक मरतबा जैसा बताया जाए. ईद की 2 रकात वाजिब नमाज पढ़ता हूँ 6 जायद तकबीरात के साथ. पीछे इस इमाम के तो मेरा काबे शरीफ की तरफ ही नियत करना है और 6 जायद तकबीरात कही जाएंगी. पहली रकात में 3 जायद तकबीरात होंगी, दूसरी रकात में 3 जायद तकबीरात होंगी. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس له طعام إلا من لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. آپ اللہ سے گزارش ہے کہ بہت سارے کام ہیں آپ کے سدسیوں سے آپ زیادہ سے زیادہ دیکھیں اپنا ہاتھ قبول کریے آپ کے خبر میں آپ کی زندگیوں میں معاملات کے کاموں کا اپنا جو بھی دنیا کے اندر جو آپ کے ہاتھ سے ضروریات اور دیجیے یہ کام تین سب ہے. السلام اللہ سے گزارش ہے اپنے جو چپڑے ہیں اس کے نظر جمع کریے اور اس کے دوسری وجہ سے مجھے گزارش ہے کہ وہ مدرسے کو چل رہے ہیں کہ بچوں کی تعداد دے کے تعلیم دے کر گزریے تاکہ وہ دیکھ کے دینے سے ان کو بھی جواب دینا پڑے گا ہمارے پاس. آپ سب سے گزارش ہے تمام میری کمیٹی کے حضرات جناب پرنسپل صاحب نام صدر صاحب نصیر پٹیل صاحب سبحان اللہ صاحب اور ہمارے حیدر صاحب فیضل صاحب اور ہمارے پرویز صاحب مسلم خان صاحب انہوں صاحب اور بھی بہت سارے اشراف صاحب جو بھی لوگ ہیں ماشاء بھارت کرنے کا بہت بڑا کام ہے. ان سب کو میں کی مبارکباد دیتا ہوں اور ان کا میں بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے میرے ساتھ دیا اور یہاں پہ ہمارے بھی السلام تبارک الجلال والاکرام
اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ بے شک آپ رحیم ہیں، کریم ہیں، رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، آسانی کا معاملہ فرما دیجیے. ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، مظلوم ہیں، مجبور ہیں. یا اللہ آپ کے دربار میں آئے ہوئے ہیں. یا اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو یا اللہ قدر کی نگاہ سے دیکھ لیجیے، بخش دیجیے، معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہم گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، ہم آپ کو چاہتے ہیں، آپ کی محبت کو چاہتے ہیں. یا اللہ اپنی محبت دے دیجیے. یا اللہ ہمیں آپ کا ڈر دے دیجیے، آپ کا خوف دے دیجیے، آپ کی محبت دے دیجیے. یقیناً یا اللہ ہم قراری مجرم ہیں. ہم چھوٹوں کو، بڑوں کو، جوانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، سب کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کے یہاں آنے کو بے انتہا قبول فرمائیے، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائیے. یا اللہ قربانی کے ذریعے سے آپ جو چاہتے ہیں وہ چاہت ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے، وہ مقاصد ہمارے اندر پیدا فرمائیے کہ ہم اپنا جان، مال، جذبات ہر وقت آپ کے تابع کر کے رہیں گے، فرمانبردار بن کر رہیں گے، فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزاریں گے، حکموں والی زندگی گزاریں گے، نافرمانی والی زندگی سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے. یا اللہ ہمارے لیے آسان فرمائیے. اسلام یا اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے، ایمان کی محبت ڈال دیجیے. یا اللہ ایمان کا اخلاص اور ایمان پر استقامت دے دیجیے. اخلاص اور استخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائیے. قربانیوں میں اللہ جو رکاوٹیں ہو رہی ہیں اپنے فضل سے ختم فرما دیجیے. زمین و آسمان کے تہوار، حکومتوں کے تہوار بتلا رہے ہیں کہ آپ ہم سے ناراض ہیں. یا اللہ آپ ہم سے ناراض ہو جائیں گے تو ہمارا بیڑا یا اللہ پار نہیں ہو سکتا، ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے، ہماری ضروریات پوری نہیں ہو سکتی، ہم خوش نہیں رہ سکتے آپ کو ناراض کر کے. یا اللہ اتنا بڑا اجتماع آپ کے دربار میں اپنے مکانوں کو چھوڑ کر یا اللہ ایک کھلے میدان میں یا اللہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے. ان ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے، درگزر فرما دیجیے. یا اللہ جو کچھ گناہ ہو گئے معاف فرما دیجیے، نیکی کی توفیق دے دیجیے، گناہ سے بچا لیجیے. نیکی کی توفیق دینے والے بھی آپ ہی ہیں، گناہ سے بچانے والے بھی آپ ہی ہیں. مسلمانوں کو شان و شوکت دے دیجیے، عزت و راحت دے دیجیے، کاروباروں میں برکت دے دیجیے. جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے. جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکل میں صورتیں پیدا فرمائیے. یا اللہ ہمارا آپ کے حکموں پر چلنا آسان فرما. یا اللہ بالوقت نمازوں کا اہتمام کرنا ہمارے لیے آسان فرما. حج و عمرے کی سعادت نصیب فرما. یا اللہ لاکھوں کروڑوں کمائے، آپ کا در نہ دیکھا، آپ کا گھر نہ دیکھا، روضہ رسول پر حاضر نہ ہوئی. یا اللہ کتنی بڑی بدقسمتی ہوگی. یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے بار بار مقبول حاضری عطا فرما. جو بندے تیرے دربار میں پہنچے ہوئے ہیں ان کے حج کو قبول فرما. ان کی مانگی ہوئی دعاؤں میں پوری امت کا حصہ نصیب فرما. ہمارا حصہ ان میں شامل حال فرما. ان کو خیر عافیت کے ساتھ ان کے گھروں کو واپس پہنچا. یا اللہ مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں ساروں کی پریشانیوں کو دور فرما. بدر اہل غزہ، اہل فلسطین کی مدد فرما. یا اللہ ان کے حالات کے باوجود ایمان پر ڈٹے رہے، ایمان پر جمے رہے. یا اللہ ہمارے لیے بھی اللہ ایمان پر جمنا آسان فرما دیجیے. ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں مولا، ہمیں اپنے ایمان پر جما دیجیے. اپنے اعمال کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے. جو دعا کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، سب کے جائز مقاصد کو پورا فرمائیے. یہاں کتنے لوگ موجود ہیں، نہ جانے کن کی کیا کیا تمنائیں ہیں. یا اللہ سب کی آرزوؤں اور تمناؤں کو پورا فرمائیے. نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے. جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد دے دیجیے. یا اللہ جن کو اپنے اولاد سے نوازا انہیں اپنا اپنے نبی کا، ان کے والدین کا مطیع فرمانبردار بنا دیجیے. آپس میں اتحاد، اتفاق، محبت، مودت دے دیجیے. ہمارے علاقے سے لے کر پورے ملک میں محبت کی ہوائیں چلا دیجیے. نفرتوں کے ماحول کو ختم فرما دیجیے. یا اللہ فضل فرما دیجیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے. یا اللہ یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں اہل قانون کے جتنے بھی مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرمائیے، سب کے درجات کو بلند فرمائیے، سب کے جائز مقاصد کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائیے. مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی حفاظت فرمائیے، ان کو آباد فرمائیے. یا اللہ ہم مسلمانوں کو خاص طور پر مدارس و مکاتب و مساجد کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. علماء کی محبت عظمت ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے. ہماری نسلوں میں یا اللہ ایمان والوں کو اور ایسے علماء کو، رعیوں کو پیدا فرمائیے. ہمارے دین کی محنتوں کو بھی قبول فرما لیجیے. یا اللہ جو معاملہ واقع فرمائیے
مانگنے سے بہت کچھ رہ گیا ہے یا اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیے ہم سب کی دعاؤں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ کو قبول و منظور فرمائیے صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.